ओडिशा पब्लिक व्यू टीवी आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। आज आम श्रीमद् भगवत गीता उपरे आलोचना करिवा। आमे समस्ते आपण माने समस्ते जानिछंती श्रीमद् भगवत गीता विभिन्न साधु संत भाष्यकार माने तार विभिन्न प्रकार व्याख्या करछंती। मानव कल्याण पाई तार सद्व्यवहार निमित्त उपस्थापना करछंती। हजार हजार वर्ष धरी गीतार सबु मौलिक प्रसंग आम समस्तंक पाई उपादेय पुस्तक रूपे विवेचित होई रही। भगवत गीता केवल जे सनातन धर्म और व्यक्ति विशेषों पाई नुह, ये समग्र विश्व और मानव कल्याण पाई यह उद्दिष्ट। आज आम गीता और प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग उपरे आलोचना करिवा। श्रीमद् भगवत गीता समस्त वैदिक तत्वर सार कथा। गीतार प्रथम अध्यायर जीवन सरणी रे तार प्रकृत भावधारा उपलब्धि करिया पाई विषाद योग व्यतीत गीता ज्ञान को दुख प्रसंग मध्य कहा जाय पारे। यही प्रसंग जीवन चलनी रे उपलब्धि करिया पाई अर्जुन को मन सदृश एवं श्रीकृष्ण को विवेक रूपी भगवान रूपे अनुभव करा जाऊ। शरीर को युद्ध क्षेत्र समस्त इंद्रिय एवं सेमानकर कार्यक्षमता को योद्धा रूपे ग्रहण करा जाऊ। यही भली साधारण भाव अनुभव कले जाई विषाद जोगर अमूल्य तात्पर्य को बुझिबार कष्टसाध्य हेब नाही। जीवन चलन रे गीता ज्ञानर प्रयोग प्रथम ही गुरुत्वपूर्ण हो उठिबो। महाभारत युद्ध रे श्रीकृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान बुझेइथिबा एवं अर्जुन निजक विषाद रूपी पुरुष भावे वर्णना रहिथिबा ए सब प्रसंग को परमात्मा चिंतन मध्य को नेले जीवन में बहुत किसी तथ्य उपलब्धि करिहेब। विवेक रूपी श्रीकृष्ण मनरूपी अर्जुन स्थिति संबंध में वर्णना करिछंती। मनरूपी अर्जुन निज शरीर समस्त इंद्रिय प्रति आसक्ति रही सेमान को विनाश करने चेष्टा को प्रयास करथिले। यार निराकरण पाई श्रीकृष्ण प्रकाश कर वर्णना करुछंती। युद्ध क्षेत्र भली शरीर स्थिति युद्ध क्षेत्र रे जेपरी तांकरी आत्मीय माने योद्धा रूपे युद्ध करिया पाई प्रस्तुत रहिथिले सेही भली शरीर मध्य रे समस्त कर्मेंद्रिय गुड़िक भौतिक व साधारण कर्म सब करिया पाई प्रस्तुत होई रहिछंती। मनरूपी अर्जुन सेमान को आयत करिया को जाई शरीर रूपी युद्ध क्षेत्र में साहसर सहित सक्रिय इंद्रिय मान को दमन करिया परी निज आयत रखा पड़ो। जद्वारा इंद्रिय गुड़िकर अजथा लालसा सब दमन हो पार। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध पाई प्रस्तुत रही आत्मीय सुजन कथा भूली जाई युद्ध धर्म कथा पालन करने को हेब। जहाँकि क्षेत्रीय तथा मानव धर्म अटे। जीवन चलन को शुद्धिमंत करने को हेले इंद्रिय मानक द्वारा संपूर्ण वशीभूत न होई से सबू आयत रखा द्वारा शरीर को उपयुक्त सुरक्षा मिली थाए। जीवन यापन प्रणाली सुसंगठित होता है।
ବାସ୍ତବ ରେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଧାରାକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ମାନବୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ରୂପେ ଅନୁଭବ କଲେ ହିଁ ଜୀବନଯାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାରିବାରିକ ଚଳଣି ଅଥବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚଳଣିକୁ ମଧୁମୟ ରୂପେ ଗଢ଼ି ହେବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚଳଣିକୁ ଶୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତା ପଠନକୁ କଠୋର ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ନ ରଖି ପୂଜା ଆରାଧନା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ରୂପେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଦ ଚିନ୍ତନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅନୁଭବ କରି ବିଭିନ୍ନ ସୂକ୍ତ ଛନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ବୋଲି କହିଥାଉଁ। ବେଦର କୌଣସି ଲିଖିତ ଗଦ୍ୟ ବା ପଦ୍ୟ ଭାଷା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କୃତ ତଥ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ତାହାକୁ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମହାଭାରତ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଜଣେ ସାଧକ ଋଷି ଥିଲେ। ବେଦ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଅଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ। ପୁରାଣ କୁହେ ପରାଶର ମୁନି ଓ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଔରସରୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଠାରୁ ସମ୍ଭୂତକୁ ଶୂଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ। ଋଷି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧନା ବଳରେ ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଜ୍ଞାନ ତଥା କଳା ଚେହେରାକୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ପୂର୍ବରୁ ବେଦ ଭାବେ ଆବୃତ୍ତି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଋକ୍, ଯଜୁଃ, ଅଥର୍ବ, ସାମ ବେଦ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବେଦକୁ ପୁଣି ସମୂହେ ଯେପରି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ଜୟ ବା ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରି ବିଶେଷତଃ ଗୃହୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳଣିକୁ ବିକାରମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ସୃଷ୍ଟି। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ଦାର୍ଶନିକ, ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ରୂପେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ଜ୍ଞାନୀ ରୂପେ ଉଭୟ ପରିପୂରକ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ବହୁ ତଥ୍ୟ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାଭାରତ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱର ବାଣୀ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମାନବ ରୂପୀ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କର୍ମଯୋଗୀ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଅଛି, ଯିଏକି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ମାନବକୁ ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂଇଁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭାବନାର ସୃଷ୍ଟି। ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନମସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଆସିଅଛି। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଯଥା ଶିଶୁ, କିଶୋର, ଯୁବା, ବୃଦ୍ଧା ତଥା ରୋଗୀ, ଭୋଗୀ, ଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟେ। ଗୀତା ରଚନା, ଗୀତା ସ୍ଥିତି, ଗୀତା ପ୍ରକାଶ ଧାରାକୁ ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମ ଶରୀରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବେକର ସଞ୍ଚାଳନକାରୀ ସାରଥୀ ତଥା ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିନ୍ଦୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁଣ୍ଡଳୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନ ଚଳଣିକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ ଯାଇ
गीता ज्ञानर आत्मतत्व प्रभाव जीवन चलनी पड़ो। गीता ज्ञानर तत्व प्रकाश पाई वेदव्यास विभिन्न चरित्र उपस्थापना करिसेंती। एठारे राजा धृतराष्ट्र माध्यम प्रश्न सृष्टि करी संजय द्वारा संदेह को दूरीभूत करा जाइअछि। श्रीकृष्ण चरित्र स्थिति प्रज्ञ परमात्मा अवतारी पुरुष ज्ञानी एवं अर्जुन को जड़े असाधारण क्षत्रिय मानव रूपे अवतरण करा जाइअछि। अर्जुन ठारे लौकिक माया मोह आदि इंद्रियानुभूति रही। श्रीमद् भगवत गीता को 18 अध्याय भागभाग करा जाई अति गुरुत्वपूर्ण मानव मुक्ति और विकास को वर्णना करा जाई जहाँकि विश्व वंदनीय। प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहुए, अर्थात रणांगना कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र रूपे विवेचना करा जाई सेठारे धृतराष्ट्र और पांडुपुत्र उपस्थिति सेमानकर समर सजा कार्यस्थिति संबंध में धृतराष्ट्र जानवा चाहूले। तेणु गीता पाठक मुख्यतः से कथा को स्थिति की ही अनुभव करि। जेहेतु महाभारत युद्ध काल बहुत दिन तलर कथा, वर्तमान समय जन से कुरुक्षेत्र युद्ध को देखी ना, केवल कल्पना करती मात्र। समयर विवर्तन अनुजाई गीतार उपदेशात्मक वाणी सृष्टि रहस्य आवश्यक पड़ुवा नीतिवाणी ही ग्रहण योग्य। गीतार प्राथमिक वर्णना कहानी शरीर तत्व तथा आत्मज्ञान रूपे ग्रहण कले जीवन धन्य हेब। दृष्टात्तु पांडवानिकं च्युत दुर्योधन तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचना ब्रवीत। संदेह मोचन करने को जाई संजय जी कि अनुभव माध्यम वर्णना करी प्रकाश करछंती। युद्ध क्षेत्र में पांडव पक्ष सैन्य सेनानी समर अभ्यास करुवा एवं आक्रमण साज सज्जा को देखी महाराज दुर्योधन द्रोणगुरु निकट को जाई समस्त घटनार विवरणी प्रदान करथिले। अन्य भाव कहवा गले शरीर इंद्रिय समूह द्वारा कार्यकारी हेउथुवा भोग लालसार प्रस्तुति पर्व को मन बुद्धि पाखरे पहुँचाई तार आकलन करा जाय थाए। कुरुक्षेत्र रे अर्जुन कपिध्वज रथ उपर बसी संरक्षेपण पर उद्यत हेउथुवा दृश्य और संदेश धृतराष्ट्र को संजय प्रकाश करछंती। मुख्य गांडीव धनुरु बाण निक्षेप पूर्वर अर्जुन हृषिकेश किसी कहूथुवा विषय जणई दिया जाइअछि। सेही जेपरी जेकोसी कर्म करने आगु मन विवेक निकट आश्रय नहीं सिद्धांत ग्रहण पर स्थिर करिथाए। परवर्ती समय अर्जुन प्रकाश करी कहउछंती जे से जेउमानक सहित युद्ध करने रणांगन रे उपस्थित सभे तांको पाई आत्मीय अटंती। तेणु से समस्त को थरे निरीक्षण करी ऋषिकेश को कहउछंती। अन्य भाव में बुझा हेले शरीर मध्य थिबा इंद्रिय गुड़िक सक्रिय होगा पूर्वर एवं सेमानकु दमन करने आगु विचलित मन स्तब्ध हो निरीक्षण करे से जहाँ क्या दमन करने को प्रयास वा आक्रमण करुछि एवं सेमानकर मन सह संपर्क कौन एक कथा से भावे। यापर संजय धृतराष्ट्र को बुझे कही जे अर्जुन को कथा शुणी विवेक हृषिकेश ठीक मध्य भागरे रथारूढ़ कराइछंती। जो क्षेत्र की पिता पितामह पुत्र आचार्य मातुल भ्राता सखा पौत्र हिताकांक्षी मान ही अच्छी एमानकु देखी व्यथित होई दुखरे अर्जुन भांगी पड़ी श्रीकृष्ण को शुणाई जे
ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବା ସଭିଏ ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କୌଣସି ଯଶ ଗୌରବ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିନାଶ ହେବ, ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହ ପାପ ଲାଗିବ। ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ସେ କଦାପି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେନି ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୋହବଶତଃ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହିଭଳି କେତେକ ସାଧାରଣ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ନୀତି କଥା ସବୁ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହି ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କର୍ମ ସବୁ କଲେ କୁଳକ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ବଂଶନାଶ ଗଲେ କୁଳଧର୍ମ ଓ ଆଚାର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନାଚାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ବଂଶର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଜୁନକୁ ବଧ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏହିପରି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନ ଶେଷକୁ ନିଜର ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଅକ୍ଷ ତୃଣରୁ ଧରିଥିବା ବାଣ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜେ ରଥ ଉପରେ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସାଧାରଣ ଚଳଣି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମନରୂପୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସଭିଏ ଆପଣାର ଭଳି ସେ କାହାର କର୍ମକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରି ମନକୁ ସୁପ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଓ ଶରୀରର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ ଓ ବିବେକ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଭିଳାଷ କଥା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଶରୀର ସମସ୍ତ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବ। ଏହା ହିଁ ବିଷାଦ ଯୋଗ ବା ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ବୋଲି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ମନ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଭିଳାଷର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲେ ଯେଉଁ ବିଷାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିରୁପାୟ ବୋଲି କୃଷ୍ଣରୂପୀ ବିବେକ ଆଗରେ ମନ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। ତାରି ସୁଖଦାୟୀ ଆତ୍ମୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଭିଳାଷକୁ କଦାପି ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। କ୍ଷଣିକ ଲାଳସାରେ ସେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ମନ ପାଇଁ ବିଷାଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗକୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭୀଷିକା କଥା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର କଥାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରି ନିଜ ଶରୀର, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ, ମନ, ବିବେକ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତାହା ହେଲେ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବହୁତ କଥା ଅନୁଭବ କରିହେବ, ଯାହା ଜୀବନ ଚଳଣି ପାଇଁ, ମଣିଷର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଏଥି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ମୌଳିକ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷାଦ ଯୋଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣେଇବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।